السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو CO2 من كتاب كوكليكو. إذا غادي نشوفوا لي مو دو ميم سونس ولا لي سينونيم. دونك هاد لي مو دو ميم سونس هما لي سينونيم نيت. اذا في هاد الدرس هذا ديال ليكسيك قلنا غادي نشوفوا لي سينونيم. Avant de commencer, comment peux-tu expliquer un mot? Que dois-tu chercher? Donc باش تنبغيو نشرحوا شي كلمة شنو تنقلبوا وفين تنقلبوا. دونك شنو غنديروا؟ On peut expliquer un mot en cherchant son sens ou sa définition dans un dictionnaire. Donc قلنا تنقلبوا على لو سونس ديالو ولا لا ديفينيسيون ديالو فين؟ في ديكسيونير. J'observe et j'élabore. نحاولوا نقراو. Elle sort soudain une petite bête de la chose qui bouge, se craquelle, se fondait et pique, pique, pique. La petite bête picote le bout du nez de Minilou. Donc, كما شفتوا عندنا واحد لي دو مو surlignés. عندنا se craquelle وعندنا se fondait. Première question. Observe les mots surlignés. Donc, شفنا se craquelle وعندنا se fondait. إذا كما تلاحظوا في هاد لي دومو شنو هما هادوك؟ شنو تيبينوا لكم؟ نحاولوا نقلبوا على لا ديفينيسيون ديالهم ولا نحاولوا نشوفوا شنو المعنى ديالهم في لو ديكسيونير. دونك deuxième question, cherche dans ton dictionnaire le sens de chacun de ces mots. Donc أنا نحاول نكتب لكم. بالنسبة se craquelle هو لو فيرب se craqueler. إذا نقلبوا عليه نحطوه في l'infinitif ديالو. Se craqueler c'est-à-dire fondiller. هي une surface polie. هي تشقق. وبالنسبة se fonder هو le verbe se fondiller, c'est-à-dire produire de petites fentes dans quelque chose. Donc هادو عندهم نفس المعنى. se craqueler و se fondiller عندهم نفس المعنى يعني تتشقق. Troisième question, que peux-tu dire de ces mots? Donc شنو غادي نقولوا على هاد جوج كلمات؟ نقولوا بأنهم هادو عندهم نفس المعنى. Ces deux mots ont le même sens. Quatrième question, comment appelle-t-on ces mots? شنو تيتسماو هاد لي مو هادو؟ تيتسماو des synonymes. Donc on les appelle des synonymes. نمشيو دابا للجغوتية. قالك des mots peuvent avoir le même sens ou un sens proche, ce sont des synonymes. فاش تيكون عندهم le même sens ولا واحد le sens اللي proche تيتسماو des synonymes. Ils appartiennent à la même classe des mots. تيتسماو la même classe des mots. بحال un animal ولا ممكن نقولوا une bête, ce sont deux noms. عندنا effroyable وعندنا terrifiant ou épouvantable, ce sont des adjectifs. Bondir ou sauter, ce sont des verbes. Ou tranquillement ou calmement, ce sont des adverbes. Donc السينونيم تيكون عنده نفس la nature ولا même classe grammaticale ولا même classe de mots. Donc نمشيو للتمارين. Je montrerai. Premier exercice, relie chaque mot à son synonyme. عندنا gros, شنو هي gros هو doudou. Petit هو minuscule. Agréable, sympathique. Faire, accomplir. Ou faible, fragile. Deuxième exercice, entoure les synonymes du mot en gras qui convient. Nos cousines adorent, واش aime ou la déteste, alors هي aime les friandises. B. Nous nous habillons. Habillons, il y a vêtements ou éclairant. إذن vêtements pour le festival de fin d'année. Clara chuchote. Je demande ou la murmure. إذن هي murmure. La bonne réponse à son voisin. D. Un soleil radio. Radio éblouissant ou la voilée nous attend. Il y a éblouissant. Ou E. Les trois petits cochons ont construit, bâti ou l'a acheté, idem, bâti, une maison plus solide. Troisième exercice, barre l'intrus dans chaque liste. On a habitation, maison, demeure, villa ou navire. Donc, navire, on a vaincre, échouer, gagner, battre, triompher ou réussir. Donc, on a échouer. Hurler, percer,
trouer, creuser, perforer. إذن نضربو على hurler. Quatrième exercice, remplace les mots soulignés par les synonymes proposés. عندنا perçant, demeure, bref, courageux, réside, apprécié. Mon cousin Alain habite, c'est-à-dire réside, dans une somptueuse maison, maison, c'est-à-dire demeure. B. Son ami aime, apprécie beaucoup sa tenue. Nous avons entendu un cri strident ou la perçant. Le discours du président a été très court, a été très bref. Cet homme est brave et courageux, il ne craint rien. دونك هذا هو اخر تمرين كان عندنا في هذا الدرس هذا ديال الليكسيك اللي هو لي سينونيم ولا لي مو دو ميم سونس. نتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من دروس التقدم في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.